यस स्टूडेंट्स, हम आपको विल गिव यू एन अल्फ़ाबेट, आपको एक अल्फ़ाबेट देंगे और उस अल्फ़ाबेट के साथ आपने 5 वर्ड्स जो हैं वो बना के देने होंगे और जिसको आएंगे वो हैंड रेस करेगा और फिर शॉर्ट सेकंड्स के अंदर वो बताएगा। ओके, फर्स्ट अल्फ़ाबेट आई एम गिविंग यू इज़ टी। रेज योर हैंड्स हु नो 5 वर्ड्स विद स्टार्टिंग विद टी। जो टी से 5 वर्ड स्टार्ट हो रहे हो वो कौन बता सकता है? 5 वर्ड्स स्टार्ट विद टी। 5 वर्ड्स बताने हैं। यस अजान। टी। आई एम सेइंग 5। हाँ, टी फॉर ट्री। ओके, टी फॉर एनीबॉडी एल्स फॉर टी? अजान का टाइम खत्म हो गया। हाँ जी, एंडेड। यस, टी। ओके, ट्री, गुड। टी, यस, टीचर, यस। टॉक। टॉक इज ऑल्सो अ वर्ड। 5 वर्ड्स हो गया। क्लैपिंग। यस, ओके। नाउ द अल्फाबेट आई एम गिविंग यू डी। रेज योर हैंड्स। Raise your hands who know the 5 words with D. Okay, Hamad, you know D. D for doll, dog. D for dog. Good. D for dishwar. Yes, Dureshawar. Yes. Dania. Good, Dania. 5 हो गए? Yes. Okay, clapping. Very good. Very good. Very good. Okay, now I am going to give you word F. Raise your hands for F. Who have the vocabulary with F? Okay. For face. Okay. F for fish. Atma. Good. Rock. Good. Farhan. Farhan, yes. Clapping, 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 clapping. गर्ल्स जो है वो पीछे जा रही है। गर्ल्स की टाइम से कोई नहीं हो रहा। नो। ओके, आई एम गिविंग यू द वर्ड एम। रेज योर हैंड्स। एम। गर्ल्स। यस, मरियम। M for Maryam. एम फॉर मरियम। गुड। M for Maham. M for mango. गुड। M for Malaika. M for monkey. Monkey. Okay. Now I will give you the word starting with O. 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 दुरेशवा ट्राई करें O. चलें. Good. Okay. Octopus. Yes. O for owl. O for owl. Yes. Clapping. Very good. Okay, now I will give you the word G. G. Who will raise your hand? Raise your hand. Yes, you raise your hand. G say. Yes. Good. Keep silent. Keep G silent. for grass, G for Gayud, G for God, G for grave, G for G for giraffe. giraffe. Good. Okay. Now I will give you the word K. K for Yes, K for. K for king. Yes, K for king. K for kite. K for kite. K for king. K for king. K for king. K for kangaroo. Kangaroo as well. Okay, clapping. Very good. Very good. Okay, now I will give you the alphabet S. S for
S. Raise your hand, Dania. Yes, S. S for sign. S for Shazib. S for Shuaib. S for Sonia. Yes. S for sun. Okay, clap it. Very good, very good.